बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अख्तर अब्बास। आज मुझे बड़ी दो दिलचस्प बातें याद आई तो मैंने सोचा आपसे वो शेयर करूं। दोनों बहुत मज़ेदार हैं और फर्स्ट टाइम आप सुनेंगे। यूँ समझें उसका जो जुमला था, दैट्स नॉट माई कंसर्न, दैट्स नॉट माई जॉब। यानी ये जुमला कभी कभी आप भी सुनते होंगे। एक लड़के का इंटरव्यू किया जा रहा था और वो एडमिन की पोजीशन थी। एडमिन में अब सारे काम आपको करने होते हैं, खुद करने होते हैं। समटाइम बंदा आपको असिस्टेंट नहीं दस्तियाब होता, तो थोड़ी दूर कुछ चीज़ें पड़ी थी। तो जो साहब इंटरव्यू करने वाले थे उसने से कहा कि बेटा प्लीज़ हेल्प मी आउट, वो मुझे उठा के दीजिएगा। उसने देखा और देख के कहा कि दिस इज़ नॉट माई जॉब। जी जुमला सुनने के बाद उस पर क्या बीती होगी। दैट वाज नॉट, ही वाज नॉट मेकिंग ए जोक ना। उसने तो इनफैक्ट उसका एटीट्यूड देखने के लिए किया। तो उससे फिर उन साहब ने, जो हमारे कोलीग थे, उनको याद दिलाया। उन साहब से कहा बेटा अब हम आपको कंसीडर तो नहीं करेंगे, लेकिन एक मैं आपको बात लगाऊं बताने, मुझे उसका जवाब दो। एक सड़क बन रही थी और बरतानिया की M2 जो मोटरवे है उनकी, वो बन रही थी। तो उस पर एक पार्टी को, एक कंपनी को काम मिला उस पर पेंट करने का, वो जो साइडों पे लगाते हैं येलो कलर की। अब वहाँ चूंकि सारा काम हाथ से नहीं करते, मशीन से करते हैं, तो द बॉय हु वाज वर्किंग दिस, उसने सारा कर दिया। अब उसकी चूंकि मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने जो बंदा भेजा, उसने देखा कि बड़ी शानदार लाइन है, पर बीच में एक जगह एक पिग मरा हुआ पड़ा और उसके ऊपर से वो लाइन पेंट, ज़ाहिर मशीन में से पेंट निकलता है, तो पिग के ऊपर से यूं करके गुजर के निशान लगा हुआ था। उस लड़के को बुलाया गया, उसे कहा गया कि व्हाट्स दैट। उसने कहा इट्स नॉट माय जॉब। वो पड़ा हुआ था पिग, तो उसको हटाना तो मेरा काम नहीं था, मेरा काम पेंट करना था। अब बताइए ज़रा, अगर आपको ऐसा काम करना पड़े, कोई भी काम कर रहे हो जिसमें उस काम के अंदर रुकावट डालने वाली कोई चीज़ हो, तो आप यही काम करेंगे। ये सुन के या इसको देख कर जो हमको बहुत बुरा लगता है, याद रखिएगा जब भी किसी जगह काम करें या इंटरव्यू देने के लिए जाएं, ये जुमला जहर की तरह जहर कातिल है। इतना बुरा जुमला है कि ये मेरा करने का काम नहीं है। जब आप किसी अदारे में हैं तो हर काम आपके करने का है। ये माइंडसेट आपको आगे लेके जाता है। वरना तो ये जो निकम्मे लोग होते हैं क्लरिकल पोजीशंस पे या लेबर क्लास के, वो इस तरह की बातें करें जिसने सोचना हो, जिसने आगे जाना हो, जिसने ज़्यादा जगह बनानी हो। अभी उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे कॉर्पोरेट में कहा जाता है HP लोग, हाई पोटेंशियल के लोग। तो आई प्रे फॉर यू कि आप हाई पोटेंशियल वाले आदमी बनिएगा, वो लड़की बनिएगा कि जिस रोज़ आपका इंटरव्यू हो, आपकी फाइल पे लिख दिया जाए ही और शी इज़ HP। HP का मतलब ये होता है कि आइंदा 20-25 साल के बाद ही और शी वुड बी एबल इस कंपनी को लीड कर सके। सो उसकी ट्रेनिंग, उसकी ग्रूमिंग, उसकी प्लेसिंग। और एक बात याद रखिएगा, ये जितने लोग जिनके ट्रांसफर ज़्यादा होते हैं अदारों में, वो बहुत तंग होते हैं, रोते हैं और अब्यूज़ करते हैं। ये HP लोगों के साथ होता है। ख़ास तौर पे उन्हें जगह जगह प्लेस किया जाता है जस्ट टू मेक देम लर्न। ये भी सीखें, ये भी सीखें, ये भी सीखें, ये भी सीखें, ताकि कल जब आपने टॉप पे जाना है तो सारी चीज़ें आपके सामने गुजरी हुई हों। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, पाकिस्तान के जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, उनके बेटे को उनके दादा ने एक माह तक फैक्ट्री में रखा, सिर्फ लोगों को, ताकि वो समझ सके, उनके साथ उठना बैठना। और वो कहता है इंसानों को समझ ही तब आती है जब आप उनके साथ बैठते हैं, उन्हें काम करते देखते हैं, उनके जुमले सुनते हैं, किस बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं। और जो बंदा ये कहे, चाहे वो मजदूर हो या बड़ा, कि ये मेरा काम नहीं है, और वो पिक के ऊपर से फिर पेंट करता हुआ गुजार दे, तो आप सोचें वो कभी आपका या किसी भी अदारे का इंतखाब नहीं हो सकता। ये जुमला, इसको अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, ये मेरा काम नहीं है। काम जो करेगा इज्जत वही पाएगा, मुकाम भी उसी का, मर्तबा भी उसका, इंतज़ार भी उसी का होता है। आपको वो आदमी बनना है, वो लड़की बनना है, वो लड़का बनना है कि लोग आपका इंतज़ार करें। अदारों में, घरों में, रिश्तों में, दोस्तों में, जहाँ जहाँ हो, आपकी वक़्त इस बात से हो कि यू आर ए विलिंग वर्कर, हर बात को खुशी से करने वाले हैं। कदर खुशी से करने वालों की होती है, ना खुशी जाहिर करने वाले, काम से बचने वाले, नखट्टे, हर काम में पीछे छुप जाने वाले, उनको तो कभी कोई पसंद नहीं करता। और ये जब इंटरव्यू के चंद मिनट होते हैं, उसमें हर अदारा यही देखता है
کہ کون کتنا ہے. مجھے پچھلے دنوں قطر جانے کا اتفاق ہوا جس میں ہوٹل میں ٹھہرا. وہاں ریسیپشن پہ لڑکا تھا, وہ بھی ملیالم کا تھا, جو کھانا کھلانے والا, لانے والا, اخبار بانٹنے والا, سامان کو لے کے جانے والا, روم سروس والا, یہ سارے تامل ناڈو کے تھے اور ایک ہی طرح کے. تو میں نے پھر بلاخر شام کو جا کے ریسیپشن سے پوچھا بیٹا واٹس اسپیشل ان دیم, کیوں ہیں ایک ہی صوبے سے ایک ہی جگہ سے. اس نے کہا سر ہم سارے بہت محنتی ہیں, یہ میرا کزن ہے, یہ میرے گاؤں کا ہے, یہ میری بستی کا ہے, اور ہم سب میں جو کامن بات ہے کہ ہمیں جو کام کہا جاتا ہے ہم کبھی انکار نہیں کرتے, وی آر ولنگ ورکر, خوشی سے کرتے ہیں. اور پھر ہم نے یہاں آ کے بالکل چٹین پاڑ تھے وہاں سے لے آئے, پھر یہاں آ کے ان کو انگریزی بھی سکھائی, وہ انگریزی اٹھا لیتے ہیں. پھر ان کو یہاں آ کے انہوں نے ٹریفک کے لائسنس بھی دلائے. یعنی کچھ سالوں میں وہ اتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ان کو صرف ان کی خوبیوں کی وجہ سے پسند کر لیتا ہے, چونکہ وہ کام سے انکار نہیں کرتے. آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہو ایمریٹس میں اور سعودی عرب اور اس علاقے میں, وہاں دو طرح کے لوگ ہیں جن کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. نیپال کی خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں, ہمبل. انڈیا کے لوگ سبمسو ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, محنتی ہیں. بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ کم پیسوں میں کام کرتے ہیں, وہ بھی محنتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا, دنیا آپ کو آپ کے کام کے حوالے سے پہچانتی ہے, آپ کے دعووں کے حوالے سے نہیں پہچانتی. اگر آپ ہر بات پہ آپ نے ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے اور کام نہیں کرنا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے, تو کسی ادارے کو کیا ضرورت ہے آپ کی, کیوں آپ کو وہ رکھے گا. پھر بندے کو گھر بیٹھنا چاہیے. تو اے پیارے لوگوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جب کسی ادارے میں جائیے لوگ آپ کا انتظار کریں, لوگ آپ پہ فخر کریں, لوگ آپ سے ملتے ہوئے لوگ آپ کا تذکرہ کریں. پچھلے دنوں میں دنیا ٹی وی میں گیا تو وہاں کے جو ایچ آر کی ٹیم تھی رات کو 10-11 بجے تک بیٹھے وہ فائلیں بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یار 12 گھنٹے تو لوگوں کو ہو گئے. تو اس نے کہا سر کبھی فیل ہی نہیں ہوا, جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وی لو ٹو ورک. ان فیکٹ دیٹس دی ایٹیٹیوڈ. یہی ہوتا ہے رائٹ مین رائٹ جاب اور رائٹ ویلیوز اور رائٹ ٹیسٹ فار دا جاب. ایسے بندے کو آگے نکلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور انٹرویو دینا تو صرف ایک چھوٹی سی ونڈو کھولنا ہوتا ہے, دروازہ کھولنا ہوتا ہے, آپ کو موقع ملنا ہے. جیسے کہتے ہیں یہ خوش بختی ہر انسان کے گھر آتی ہے, دروازے پہ نوک کرتی ہے کہ آئی ایم ہیئر, اور جو خوش ہو کے جا کے دروازہ کھولتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, وہ خوش بختی کو ساتھ لے جاتے ہیں. اور جو سستی کے مارے پڑے رہتے ہیں اور کسی اور سے کہتے ہیں یار دیکھنا کون ہے, تو جو کھولے گا وہ خوش بختی اسی کے ساتھ چلی جائے گی. میں دعا کرتا ہوں خوش بختی آپ کے ساتھ رہے, آپ کے اندر خوشی امنگ پھوٹتی رہے, اور جن جگہوں پہ جاؤ وہاں ان مٹ قسم کے اپنے ایٹیٹیوڈ کے, اپنے رویے کے اور اپنی زندگی کے جو نقوش ہیں چھوڑ کے آئیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو خوشیاں ڈھیر سی دے تاکہ زندگی سے آپ خوش ہوں اور زندگی آپ سے خوش ہو. السلام علیکم, خدا حافظ.